Mela, illum se nkun qed inkompli May 2019, pero ħanibda naħdem il-Paper 2A. Issa l-Paper 2A tinsewx li ħajkolkom xi formulas li ħajkunu lesti hawnhekk. Alright? So probabbilment ħankunu qed niġu bżonnhom. Da bl-ewwel question qed jgħidilna solve the equation. Okay, 2x squared minus 3x minus 7 equals 0, giving your answer correct to 2 decimal places. Issa, equation bħal dik li hija quadratic, noqogħdu attenti, mhux nippruvaw nġibu l-x subject of the formula. Okay, tinsewx li meta għandi quadratic equation nista' nsolvija jew through a graph. Ma f'dal każ m'għandix graph, so jew ħadd tagħmel factorization. Okay, factorization. Jew inkella għandna l-equation li hija given dil folja hawnhekk, dil equation, okay? Jew inkella hemm ukoll il-perfect square method. Issa, peress qed jgħidilna hawnhekk li rridu nagħtu l-answer correct to 2 decimal places, allura il-factorization mhuwiex method li ħanużaw. Alright, għax dak ħafna drabi joħorġu numri li huma aktar bħal whole numbers jew forsi bi 0.5, okay, mhux ħanidħlu f'daqshekk dettall. U probabbilment issibuha diffiċli biex toħorġu factorization tagħha. So l-aħjar li nifukaw fuq l-equation li fil-fatt qiegħda miktuba hawnhekk stess. Okay, l-equation li hija given. Issa li ħanfakkarkom huwa li il-coefficient ta' x squared dak jiġi rappreżentat b'A. Il-coefficient ta' x huwa il-minus 3 dak ħansejħulu B u il-constant li huwa minus 7 ħansejħulu C. Mela, l-A għanda value ta' 2, il-B għandu value ta' minus 3 u il-C għanda value ta' minus 7. Issa l-formula hija minus B plus or minus square root ta' B squared minus 4AC over 2A. Dak biex ikoll il-values ta' X. Alright, mela, minus B u l-biedna li huwa minus 3, attenti hawn l-aktar dejjem as-signs. So għandi minus il-B li huwa minus 3 plus or minus square root. Għandi il-B squared mela għandi minus 3 squared huwa fil-bracket għax probabbilment tiġi ħażina jibdejtukom error anke l-calculator. Minus 4A li huwa 2 u C li huwa minus 7, is-C constant. Kollox over 2A u l-A huwa il-2. Okay, so bil-calculator, alright, jew tistgħu tagħmlu għamenti li wkoll ħanibdew naħdmuha biċċa. L-ewwel li ħanirranġa hija din minus u minus 3 dik ħatiġi positive 3. Okay, issa għandi plus or minus u ħanispjegalkom ukoll kif se nagħmlu. Mela ħanaħdem ta' ġol is-square root. Għandi minus 3 squared. Minus 4 times 2 times il-minus 7. So, ġol square root għandi 65. U isfel bħala denominator għandi 2 times 2, 4. Issa. Din hawnhekk x'se tagħmlu? Darba ħataħdmuha bil-plus 3 plus square root 65 on 4. U darba minnhom ħatinħadem bil-minus 3 minus square root ta' 65 on 4. U hemmhekk ħajkolli l-answers, right? Ta' x billi ħanuża l-calculator. So 3 plus square root ta' 65 on 4. Għalbuha bl-SD u għallitu 2 decimal places mela dik ħatiġi 2.7. Is-6 ħajħu wieħed mingħand il-5, so ħatiġi 2.77. Okay? U l-value ieħor ħajkun l-istess ħaġa imma minflok bil-minus. So ħanħalli l-values kollha hemm u kemm nibdel dik biss. To 2 decimal places, so minus 1.27.
7 għax dak ħajti wieħed. Dawk huma ġiex values. Next question, factorize completely. Mela, għal factorization, right, question bħal din, għanna bżon. Hemm diversi metodi kif jinħadmu daw, right, ħadimha bil-metodi tiegħi araw intom, alright, kif tħossukom komdi. So li ħanagħmel huwa l-ewwel ħansib il-factors of 6a squared. Issa, għal 6a squared jista' jkolli 6a times a. Okay? Jista' jkolli 3a times 2a, eżempju. Alright? Kollha huma tajbin. Ħnippruvaw 6a times a u naraw x'jiġri. Issa għandi bżonn il-factors ta' positive 2. Issa biex ikolli numru li huwa positive, irid ikolli same sign biex jiġini positive. Okay? Il-ġiex numri li qed nagħmluhom times, ħajkolli ġiex numri. Ħanagħmilhom times u dawk meta nagħmilhom times ħajġu plus 2. Issa biex jiġuni plus ħajkunu jew it-tnej positive, eżempju 2 times 1. Dawk huma factors, jew negative 2 times negative 1. U f'dal każ ħanħarsu lejn il-middle sign hawnhekk ta' quddiem il-A. Alright, u dik hija negative, mela dak ifisser li ħanużaw dawn tal-minus 2 times il-minus 1. Issa raw se jiġri, mela aħna ħan niċċekkjawha. U meta tiċċekkjawha, u ħanagħmel 6a times minus 1 ħad tiġini minus 6a. U a times minus 2 li ħad tiġi minus 2a, meta naqqadhom flimkien ħad tiġi minus 8a. Imma jien it-term tan-nofs irridu minus 7a, so x'se nagħmel? Nirranġa billi nibdel xi factors. Is-6a times a ħan nibdilha u nuża dawn minflok 3a times 2a. Ħanaraw ix tajba, jista' jkun ma tiġix tajba u kolli niswappja daw it-tnejn eżempju, so jien nittestjawha. 3a times negative 1 ma ħadiġi minus 3a. 2a times minus 2 ħatiġi minus 4a. And when you add these up together, ħajġi minus 7a. So hekk ġiet tajba, right? So li ħanagħmel ħanieħu din fi bracket u di fi bracket oħra. So għandi 3a minus 2 fi bracket times 2a minus 1 fi bracket oħra. Okay? So Al-question li jmiss għatidina factorize completely u kol. Issa, ftakru naqra li factorization il-common factor li tal-limtu fil-bidu jiġifieri meta kontu iżgħar. Difference of two squares meta għandi ġiex square numbers jew bħal medin x squared ħaġa squared u di hija 4 squared u bejnietom hemm minus u it-trinomials bħalma kienet dik bi 3 terms. Alright? So, meta jidek factorization, l-ewwel iċċekkjaw hemmx common factor f'dal każ ma kellniex. Hawnhekk għandna il-number 2 bħala common factor. So, jekk dik ħareġ barra common factor fadalli x6 minus 4y to the power of 4. Issa, ħan iċċekkjaw naqra xem fil-bracket biex żgur we factorize completely. Għannix forsi xi common factor ieħor le u jekk hijiex difference of two squares. So fil-fatt dik hi difference of two squares, difference għax għandek minus, hawnhekk għandi xi ħaġa squared u hawnhekk għandi xi ħaġa squared ukoll. Issa biex issib x'inhuma dawk tistgħu tiċċekkjaw billi tagħmel square root x to the power of 6 square root. Issa, meta għandi square root ta' power, tinsewx li dak ifisser li ħanieħu il-half of the power. Okay? U nofs il-power huwa x to the power of 3. Jekk tiġi fid-dubju, x to the power of 3 times x to the power of 3 in multiplication we add the powers. Amma raġit tajba. Ġifieri dak ifisser li hawnhekk dik hija difference of two squares, the square root ta' x to the power of 6 hija x to the power of 3, għamela blaħmar. U x to the power of 3 dinnaħa wkoll. Issa, għandi il-minus sign ħad inqasam waħda positive u waħda negative. U għandi bżonn square root ta' 4y
to the power of 4. Okay, mela għandi square root tal-4 li tiġi 2. U square root ta' y to the power of 4 u aħna għedna meta għandi square root ta' power jiġifieri take half the power, okay? Half the power. U half the power nofs il-4 huwa 2. U fil-fatt, if you want to check it out, 2y squared times 2y squared, mela 2 times 2, 4. Y squared times y squared we add the powers, ħatiġi kif irrida jien. So fuq din naħa għandi 2y squared u fuq din in-naħa għandi 2y squared. Oħra. U bekk dik hija fully factorized. Now, Charles is 4 times as old as his daughter Nina. 8 years ago, he was 10 times as old as Nina. How old is Charles today? So, bħalissa, now, okay, Charles is 4 times as old as his daughter Nina. Mela, let's say Nina is n years. Her dad, eżatti, Charles, li huwa missiera, right, huwa 4 times as old, mela 4n. Dak bħalissa, now, 8 years ago, issa 8 years ago, ġar 8 years ago, jekk jien bħalissa, eżempju għandi, bitċekkjaw intom, jekk bħalissa intom għandkom 15 years, 8 years ago, biex nakem kelkom żmien nagħmlu 15 minus 8. So għal 8 years ago, Nina kella kemm għandha żmien issa minus 8. U Charles kellu kemm għandu żmien issa minus 8. Right? Issa, li nafu wkoll li 8 years ago, jiġifieri jekk ħanaħdmu fuq dawn għax qed nitkellmu fuq 8 years ago, he was 10 times as old as Nina. Mela Charles 8 years ago, Charles was 10 times as old as Nina. U ħanitkellmu fuq 8 years ago, Charles kien 4n minus 8, 10 times, u ħanalqwa fi bracket, l-age ta' Nina li kienet n minus 8. Okay? Issa, xonna huwa how old is Charles today? Mela xonna huwa li ħansolvu biex insib n, ħalli mbagħad insib kemm għandu Charles żmien bħalissa. So, ħanibdew billi nagħmlu expanding the brackets, 10 times n u 10 times minus 8. Okay. Subject of the formula l-n li jaqbilli dal-kas nġibu fuq din in-naħa. Jew waraw intom x'met ittużaw għaw min jagħmel minus 4n on each side biex ineħħih minn hemm u minus 4n din naħa wkoll. Ja tajba. Il-minus 8 baqa' hawnhekk u biex neħles minn dan minus 80 plus 80 ma nżid plus 80 hawnhekk ukoll. Okay, jew hawn min jara l-minus 80 mar in-naħa l-oħra sar plus 80. Okay, mela 80 minus 8. 10n minus 6 minus 4n tiġi 6n, so n is 72 divided by 6. So dak n hija 12. Imma mhuwiex l-answer għax tirrappreżenta l-age ta' Nina bħalissa. I need to know Charles' age today. Okay, mela Charles is 4n, mela 4 times 12. So Charles is 48 years. This is the answer. Okay, sorry, għandi ħafna working dożuxin. Mela. In how many years will Charles be 3 times as old as Nina? In how many years? Mela isni għandi l-istess ħaġa kif kelli għaw, bid-differenza. Li għaw kont għad nitkellem fuq 8 years ago, so għamilt minus 8. Issa qed nitkellem fuq ammont ta' snin oħra, ma nafx kemm huma eżatt, u dak l-ammont ta' snin oħra ħansibhom jien u ħansemmihom X. U ħatkun isa l-istess ħaġa bħalma minn hemm, ġifier in X years. Nina f'eżempju in 2 years, eżempju in 5 years, in 6 years, ma nafx. Jekk Nina bħalissa għandha n, ħajkolla n plus skont kemm ikunu għaddew is-snin. Jekk Charles bħalissa għandu 4n,
plus x skont kemm ħajkunu għaddew snin. Ġifieri jekk intom għandkom 15, in 5 years time 15 plus 5. In 8 years time 15 plus 8. Okay, plus imma ma nafx kemm, plus x. U ħan nifforma l-equation fejn jgħidli in how many years will Charles be? Mela Charles dak iż-żmien ħajkun 3 times as old as Nina. Okay, dak iż-żmien, mela Charles dak iż-żmien ħajkollu 4n plus x. Issa. Okay? U Nina ħajkollha n plus x. Issa biex insolvuha għandna bżonn unknown wieħed biss li huwa in how many years l-x biss. Tinsewx li aħna l-n diġà sibnieh. Okay? L-n sibna li huwa 12. So basically hemmhekk għandi 4 times it-12 li ġasibna fil-question ta' qabel. U għandna 12 plus x. Okay? Mela dik ġiet 48 plus x. U di ħnamel expanding tal-brackets. Okay? Subject of the formula ħanitfa' x's fuq din in-naħa. So 3x minus x. U għandi 48 minus 36. Okay? So fuq din naħa għandi 12. Hawnhekk għandi 2x. So x is 12 division by 2. X is 6. So dak huwa l-answer. Għax aħna ngħidu li f'6 snin oħra, okay? In 6 years, Charles will be 3 times as old as Nina. U dak huwa l-answer. Question 2. Right? Għanna question ta' topic ta' transformations. Tinsewx li nqasam verba. Għandkom translation. Għandkom ir-reflection. Għandkom ir-rotation. U għandkom l-enlargement. Issa, question A, enlarge shape S by scale factor of 2.5. Mela bħala size, il-shape ħajikber b'darbtejn u nofs. Il-center of enlargement, il-position tiegħu minn fejn ħajikber, hija from the origin. Għaxek qed ngħidlu from the origin, mela ħajikber l-fuq. Kieku għalli minn hawn fuq, eżempju, ħajikber, right, direction ħatkun differenti. So, nibdew hekk l-ewwel nett. Kemmu twil il-qiegħ tiegħu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaxex. Issa jekk għandi 6 kaxex, alright, 6 squares, jekk nagħmilhom times 2.5, okay? Dawk ħajjiġu 12 u nofs is-6, 12 u 3. So, 15 squares. Ħajjiġi x-shape il-ġdid wiesa. Bħala oli, alright? Li bħalissa għandu 2 squares, jekk ħajikber b'2.5, dak ifisser li ħajjiġi times 2 u nofs ta' 2. Jomlu bil-calculator, ħajjiġi li 5 squares. 15 squares wide. Okay? Da kollu ħajġri biex niċċekkjawa, diħna għamluwa biex niċċekkjawa, right? U da kollu l-enlargement ħajsir minn center of enlargement O, minn hawnhekk. Issa, dew kollu ħafna tipi kif tagħmluha, għaw min jaqqat il-linji ikkejjel id-distanza u jagħmilha times 2.5 kull darba, jaqqataw ikkejjel id-distanza bir-riga times 2.5. So araw intom li ma metodu tużaw fl-aħħar araw li ħataqbel ma' tiegħi. So, jgħan użad l-metodu, ħanibda minn hawn u ħankabbar b'2.5 times. Mela xed nagħmel qed nimxi minn għal dil-point 2 squares to the right, 1, 2, 3, 4, 5, 6 up. Għamilta darba. Ħanerġa' nagħmilha għal darbtejn. 2 squares to the right, 1, 2, 3, 4, 5, 6 up. U mbagħad għalli in-nofs. Mela flok 2 squares to the right ħatmur 1 square to the right u flok 6 up ħanamlu 1, 2, 3 up. So din il-point ta' hawnhekk ħatiġi hawnhekk. Alright? Ħana raw naqra din issa. Okay?
U fil-verità tistgħu tużaw l-information taw biex tkomplu x-shape, imma ħnejja ħankomplu ħnerġa' nispjegalkom kif qed nagħmilha. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 to the right and 6 upwards għamilniha darba għal darbtej u nofs. So again, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 to the right and 6 upwards. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So għamilniha darbtej and half of it. Half of 8 kemm imxejna huwa 4. U l-half of 6 kemm għolejna huwa 3. Okay? Passi once li kellna l-ewwel point, għaz kellna l-fejn nagħmlu għad il-biċċa xogħol għax aħna konna nafu li il-width tagħha ħajjiġi 15 squares. So hemm għandi 5, 10, 15 squares. L-għoli tagħha edna li ħajjiġi 5 squares, mela ħad iġi għolja sa fuq. Okay? Din il-biċċa li wkoll fiha ġi squares times 2.5 ħad iġi 5 squares. U x-shape ħajinżel l-emisfer mbagħad. Jingħaqad hemm. Tinsewx tillejbiljaw that is shape E. Next one. Rotate shape S by 180 degrees about point A to obtain shape R. Minnaw, issa. Intom tinsew xi tistgħu iddaħlu magħkom jew tracing paper, jew plastic folder, xaġa trasparenti biex taraw sew. So, ħan trace għax-shape, pero qabel xejn markaw is-center of rotation u waraw li ma tiċċaqlaqx minn hemm. Ħamnaqat kollox. Issa, għalina ndawru 180 degrees. 180 degrees issa d-dawara clockwise u anti-clockwise, l-istess ħatiġi. Dan ħajkun il-pivot tagħna, il-karta ħandawara 180 degrees. So, ek dawarta 90 degrees. Okay? U ek ħankun dawarta 180 degrees. U x-shape ħajġini emmek. U se jkun jismu R. Tinsewx li fil-rotation ix-shape ħajibqa' eżatt l-istess size. Ġifieri jekk kien 6 squares ħajkun 6 squares. Tagħmlux kif qed nagħmel jiena użaw ridu, right? Mela. Issa dan l-istess hemm diversi metodi kif tirrotatjaw shape u min joqgħod l-squares u jdawwar dik 180. Araw intom, bas tiġikom tajba fuq dawk il-coordinates. So dik lesta wkoll. Translate shape S by 4, 6 to obtain the shape T. So, hawnhekk ħanagħmlu translation. Ta' fuq tinsewx li jiddetermina x-shape u x'ħajmxi to the right jew to the left u kemm ħajimxi. Jekk huwa positive jimxi to the right, jekk negative jimxi to the left. F'dal każ mela ħajimxi 4 to the right. Tal-qiegħ jirrappreżenta u x'ħajitla l fuq jew ħajinżel l-isfel. Jekk ikun positive jitla l fuq, jekk ikun negative jinżel l-isfel. So f'dal każ għandi positive 6, so I'm going to go 6 upwards. Mela, nerġgħu mmorru shape S, għatu kas mill-shape ħatibdew. Minn shape S, għażlu vertex, ħanibda minn di, I'm going to go 4 right, 6 up. Għax qed jgħidli jekk hawnhekk, right? So 4 right, 1, 2, 3, 4, and 6 up. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dik hija din. Okay? Issa tistgħu tagħmlu l-istess bl-oħrajn? So, 4 right, 1, 2, 3, 4, 6 up, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? U fil-verità tistgħu jew tagħmlu hekk minn kull vertex tibqgħu għaddejjin, jew once li għandi din, jien naf li meta kien hemm translation ix-shape jibqa' exactly the same. So ħajibqa' l-istess size eżatt mela l-għoli tiegħu ħajibqa' 2 squares, dil-biċċa ħatibqa' 2 squares. U di ħatinaqad dak translation. Bħamta t-translate ja kelma minn Malti għall-Ingliż tibqa' tfisser l-istess. Okay? Di qed nitranslate qed immexxih post ieħor ma qed jibqa' l-istess shape eżatt.
Now, describe the single transformation that maps shape R u għalek importanti til-label jawam, għaxum bat titħawdu. Onto shape T, mela l-R, kif tista' tmur fuq shape T? Issa, translation miex, għax translation huwa eżatt l-istess shape jibqa' jħares l-istess direction mela translation. Okay, miex. Għandi reflection, u jekk tipprova tifhem jiex reflection tinduna li ma tagħmilx sens, ħaġa oħra li nafu wkoll li mhijiex hija l-enlargement, mhijiex għax hija l-istess size. Okay? So hemmhekk għandi rotation, imma mhux billi ngħid li għandi rotation. Mhux billi nikbu rotation. Irridu nikbu għal rotation ara jekk tinsew hawnhekk għandkom hinċ għandkom bżonn l-angle. Għandkom bżonn tkunu tafu hux clockwise jew anti-clockwise ħaniskopru u għandna bżonn ukoll about u ħaniskopru il-point x'inhi, il-coordinate. Right? Mela. Dan, again, jerġa' jgħinna biex naħdmuha. So, qed jgħidilna R għal fuq T. Mela. Diħan it-trace jewa għax mbagħad ħatejna niddeterminaw il-post minn fejn ħansibuha. Ħatindunaw li f'dal każ hija tikka triki biex niskopri ir-rotation ta' R minn fejn il-point rajt ħanuħodha biex tiġi eżatt fuq T. Jekk tinnutaw minn hawnhekk qatt ma tiġi fuq T. Right? So jew ħatoqgħodu tagħmlu ħafna steps ta' trial and error u tippruvaw forsi fejn taħsbu li hu n-nofs. Alright? Jew inkella hemm il-metodu ieħor bil-construction meta taqqat points, ġiex points li huma l-istess, okay? So f'dak każ dil-point tingħaqad ma' dil-point ma' dil-point, issibu l-perpendicular bisector tagħhom u fejn jiltaqgħu il-perpendicular bisectors tkun il-point of rotation, okay? Center of rotation. Mod ieħor f'dal każ għax insertat kif inhi hi li nista' insib in-nofs ara minn hawn sawnek tarawha dik l-istess point. Fiha 1, 2, 3, 4, 5, 6 squares. In-nofs tagħha huwa 1, 2, 3. So dik tista' tkun is-center of rotation. Nistgħu niċċekkjaw, right? Anke jekk naraw dil-biċċa. Minn hawn saw. Taraw minn hawn saw. Jekk naqad il-point li l-istess eżatt bħal dil-point għandi 7 cm, in-nofs huwa 3.5. Okay? So dik ħatkun is-center of rotation tagħna u nistgħu nikkonfermaw billi nużaw it-tracing paper. Jekk indawwara minn hemmhekk ħadd iġini fuq it-T u fil-każ kemm ħankun dawwarta. Għax hekk dawwarta 90 degree clockwise, anti-clockwise, sorry. Minn hekk dawwarta 90 degree anti-clockwise diġà ma wasalniex fuq T. U erġgħet dawwarta 90 degree oħra mela b'kollox 180 degree u ġietni eżatt fuq it-T. Right, mela din hija is-center of rotation u ħandawruha by 180 degree. Mela laj by 180 degree m'għandniex għalfejn ngħidux clockwise jew anti-clockwise, just rotation ta' 180 degrees about u l-coordinate li hija 12,9. Tinsewx l-ewwel l-x u mbagħad il-y. Okay? Mela, next question 3. U għandna percentages. Anna buys a new car. The final amount Anna will have to pay for the car is 13,600. She pays a deposit of 35% of the cost of the car and then she pays the remainder in 36 equal monthly installments. Calculate, work out the deposit that Anna pays. So that's easy. Okay, deposit huwa 35%, ma 35,100 of the cost of the car. Okay, calculator, 35 times 136, 4,760. Dak id-deposit li tagħhom, okay? Il-bqija ħalsitu il-monthly installments u hawn għalli work out the monthly installments Anna pays correct to the nearest cent. Mela,
Il-karozza kienet tiswa 13,600, ħalset minna id-deposit li kien ta' 4,760. Mela, l-answers dejjem ħalluhom hemm għax tifrankaw naqxol 13,600 minus huwa fast il-buttuna tal-answer biex nuża l-answer li ġieni qabel. Okay? 8,840. Dak l-ammont li fadalla il-remainder, ma nitħawdux, that is the remainder, okay, has to be divided into 36, divided by 36 equal, alright, monthly installments. Mela l-answer li għadu hemmhekk, divided by 36. 245.56 cents. Tinsewx il-flus dejjem to 2 decimal places, alright, u għalli correct to the nearest cent. So 245 kienet 0.5 recurring u aħna rranġajnija to 2 decimal places biex tiġi to the nearest cent. The value of a new car depreciates by 15% per annum for the first 2 years and 10% per annum for the next 3 years. Mela the depreciation, għatu kasom dal-klim, depreciate, naqas il-valur, minus, ġifiri jekk l-original kien 100, niktib hawnhekk. Jekk l-original kien 100 minus il-15% sar 85%. U il-multiplier 85% fisser 85 100 u 85 100 ġifiri divided by 100, il-multiplier huwa 0.85. Għal kemm il-darba dik depreciation, alright, seħħet għal sentejn fuq xulxin. Ġifiri għandek 0.85 times 0.85. Issa ngħidilkom kif nistgħu nikbuha. Alright, ukoll. Imbagħad kellu depreciation oħra ta' 10% li tistgħu tagħmluha mentally. Alright? So, ħajfdal li 90% tal-valur. Il-multiplier mela 90 on 100, 90 division by 100 huwa 0.9 u dik qed isseħħ for 3 times. 0.9 times 0.9 times 0.9, right? Times il-valur tal-karozza. Li huwa għax qed niċċekkja eżatti, the value of a new car. Ħanaħdmu fuq l-istess karozza li qed nitkellmu hemmhekk ta' għana, right? Mela 13,600. Issa, kif stajna nikdbu din in short? Okay? 0.85 times itself għal darbtejn mela squared. 2 years. Okay? Din 0.9, right? Kienet qed isseħħ for 3 times itself għal 3 darbit mela power of 3 stajna ktibnek mill-ewwel times il-valur tal-karozza. Calculator u dik ħatiġi 7,163.15. Mela. Issa, question D. Anna sells the car after 5 years for 7,500. What is her overall percentage loss on the total amount she paid? Mela, l-original amount of the car, right, the original amount, tinsewx li huwa 13,600. Dak kien il-100%, l-original, the actual, alright, the initial price tal-karozza. Issa, kella loss, mill-li ħanaraw kem kien il-loss, minn 13,600 innaqqas 7,500. Okay? Mela kella loss ta' 6,100. Mela il-loss li huwa ta' 6,100 in euros. Kemm huwa as a percent? Dak li rritu mhux just il-loss, il-percentage loss, mela dak il-loss kemm hu f'percent. Okay? U għandi simple proportion. 6,100 times 100 1 13,600. Daw l-istess metodi differenti kif tistgħu taħdmuhom, alright? Jew min jiftakar formula bl-amment loss over original over actual times 100. Kollha tajbin.
Għaraw intom li mtħossukom komdi tużaw. Il-value huwa mela calculator 610 division by 136 44.85. Tistgħu tħalluha hekk jew tistgħu tikbuha 44.9% kollha tajjeb għax ma qalilniex as such kemm irridu nirroundja, all right? To one decimal place would be enough. U dak il-loss li kellha. Next question, question 4. Mela. The diagram shows triangle PQR għandi QR u kif ġattilkom l-aħħar darba, please iċċekjaw li kollox huwa markat fi kazziduh fuq diagram. QR huwa 58 cm, point S lies on PQ such that PS 32 cm, point T lies on PR such that PT is 21 cm. Angle PQR is 53 degrees and line ST is 24 centimeter. Okay? Now find the value of angle SPT. Alright? Meta ħansib angle ta' triangle, normalment lu ħaġa l-għattallimtu li kollok two angles u sib it-tiret waħda b'angles in a triangle li ma nistax. U mbagħad kontu tallimtu wkoll trigonometry, imma f'dal każ ma nistax għax mhix right angled. Alright? So li ħat għamlu tinsewx li issa tallimtu fil-Form 5 is-sine u l-cosine rule. Alright? Kif se nkunu nafu meta ħanużaw is-sine u l-cosine rule? L-ewwel net tinsewx li fuq l-ewwel faċċata tal-karta, alright, it-tnejn li huma qegħdin miktubin hawnhekk. Però mhux billi qegħdin miktubin hawnhekk. Mhux billi qegħdin miktubin, tridu tkunu tafu meta tridu tużawhom, alright? Is-sine rule ħatintuża meta itik side u angle ta' faċċata. Issa f'dak każ jgħidu li hemm mhux hekk eżatt jien għandi this side u ħansib l-angle ta' faċċata iva. Imma this side nafa l-angle ta' faċċata, this side nafa l-angle ta' faċċata, mela ma nistgħux nużaw is-sine rule, ħajkollna mmorru għal cosine rule. Għax il-cosine rule biex il-cos rule biex insibu angle għandna bżonn 3 sides. U hemm aħna ħansibu angle u għandna 3 sides. Issa, ħanerġa' nġib l-ewwel page hawnhekk. Għadin hija given, so xogħolkom huwa li ħad ikkopjaw dik. Mela, a squared equals b squared plus c squared minus 2bc cos a. Mela, cos a hija l-angle li ħansibu, so jekk titħawdu immarkawhom kif qegħdin bil-a, b, c, right? Mela, jekk din hija a, jekk din ħansemmija angle a, is-side ta' faċċata tagħha ħansemmija small a. Right? Din is-side nistgħu nsemmuha small b, dik is-side nistgħu nsemmuha small c. Issa, peress li aħna ħansibu l-angle, mela f'dal każ ħajkonna nagħmlu wkoll subject of the formula. Dil-biċċa sħiħa ħanħodha n-naħa l-oħra biex tiġi positive u l-a squared ħad tiġi minflokha dik in-naħa. So għandi 2bc cos a b squared plus c squared minus a squared, okay? Mux ħan nidħol fid-dettal ta' subject of the formula, okay? Intom paper A fimtu x'għamilt hemmhekk. Issa, fadalli biex insib angle A dawn jittieħdu n-naħa l-oħra. Daw baqgħu l-istess, daw minn times hawn nisfel ħajinżlu division. Okay? U fl-aħħar biex insib angle A, okay, tinsewx il-cos, alright? Peress li l-angle ma nafiex, ħajkolli nieħu l-inverse function tal-cos li hija il-cos inverse, cos to the minus 1 li qiegħda fuq il-calculator tagħkom. Okay? Dak kull ma mezz issa hija is-subject of the formula. So, ħanniżlu hawnhekk. B squared ħanieħdu it-32 squared plus is-c squared, di ma tagħmilx differenza jekk tixxiftihom bil-kontra. Plus qed nagħmluhom so ma jinbidel xejn. Minus di l-importanti li l-a tkun ta' faċċata tal-angle li ħansib, mela minus 24 squared. All over 2 times b times c.
u kollox bil-calculator. Mela 32 squared plus 21 squared minus 24 squared 2 times. Okay, ħanaħdem dika lissa. Right? Issa ħanagħmel shift cosine biex tiġi cos inverse tal-answer li kelli. U hemmhekk ġiet l-angle. Ħana nix nirroundjaw, imkien ma qalilna nirroundjaw saw nistgħu naħduha to 1 decimal place. 48.6 degrees dak l-answer. Right? Next one. Now calculate the length of TR. Il-length of TR mela minn T għal R. Dil-biċċa ta' hawnhekk. Jekk ħadd ippruvaw teħduha fuq hawnhekk, ħadd titħawdu. Ħuduha fuq it-triangle sħiħa. Insibu din is-side sħiħa u minna naqsu 21. Right? So ħajkolli nuża jew il-cosine rule jew inkella is-sine rule. Issa, f'dal każ araw x'għandi angle u ħansib is-side ta' faċċata. Għandi din l-angle għax għadna kemm sibnija fil-question ta' qabel, so ħanniżluha ħalli ma nitħawdux, u naf is-side ta' faċċata. Mela allura hemmhekk nistgħu nużaw is-sine rule. U s-sine rule l-istess hija miktuba fl-ewwel page li hija dik. Okay? Is-side division by sine tal-angle ta' faċċata tagħha is the same as, right, u tieħu tnejn minnhom ikun biżżejjed biex taħdimha. Mela ħalli markom bl-aħdar. Jekk dis-side li ħansib ħansemmija A, l-angle ta' faċċata tagħha kbira isimha A. Okay? Jekk is-side hija B, l-angle ta' faċċata tagħha ħanieħodha bħala B. Titħawdux mal-ħomor, il-ħomor ta' qabel. Alright, għalhekk qed nagħmilhom kulur differenti ħalli ma nitħawdux. Mela, għandi side A over sine A, sine angle A is the same as side B over sine ta' angle B. Okay? Din hija l-question mark tagħna ħansibuha. L-angle ta' faċċata, l-angle ta' faċċata tagħha hija 53. Side B li hija 58 cm over sine l-angle ta' faċċata tagħha. Side B over sine 48.6. Issa minn hemmhekk subject of the formula, alright? So basically ħanħalli lej waħda mela din ħatmur in-naħa l-oħra bħala multiplication. 58 times sine 53 over sine 48.6 bil-calculator. 58 times sine 53 division by sine 48.6. 61.75. Dan 1 centimeter, so fil-verità nistgħu nikbuha bħala 61.8 to 1 decimal place peress li qiegħda in centimeters. Okay, that's the answer. U dik question oħra lesta. Question 5. In the sequence below, each term is obtained by adding the previous two terms. So biz ġibt l-11, għamilt da plus dan. Biz ġibt l-6, għamilna dan plus dan. So calculate the sum of the first 6 terms. Mela jansibu terms għandi 1, 2, 3, 4. I need another one biex naqqat 6. Mela biex nsib dan it-term għandi bżon daw 2 plus. Jieġi 17. Biex nsib dan it-term għandi bżon daw 2 plus, okay, 11 plus 17. Jieġi 28. The sum tinsewx li tfisser plus. So 1 plus 5 plus 6 plus 11, 17, 28. Li tiġi 68. Show that the sum of the first 6 terms, jiġifieri is 68, ħanu li hija equal to 4 times the 5th term. Mela 5th terms is the first, the second, third, fourth and fifth. Mela 17
times 4 u 17 times 4 meta naħdmuha tiġi 68. Dak biżżejjed, right, biex urejna l-sum y equal to 4 times the fifth term. Similarly, in the sequence below, each term is obtained by adding the two previous terms. Imma d-darba flok għandi numri għandi terms, alright, li huma algebraic. Write down the next two terms. Mela, biex insib li jmiss hawnhekk għandi bżonn dawn it-tnej plus. So a plus b plus il-a plus 2b. Okay, ġvandi dik plus dik l-oħra. So a is għandi 2, qed nagħmel simplifying u b u 2b mela għandi 3b. So dak huwa li jmiss. Ta' warajh, għalli the next two terms, huwa magħmul minn dan u minn dan. So għandi a plus 2b plus il-bracket l-oħra li hija 2a plus 3b. Mela ħanamel simplifying a plus 2a li tiġi 3a u 2b plus 3b li tiġi 5b. Dak huwa the other term. Next one. Show that the sum of the first 6 terms of the sequence is equal to 4 times the fifth term, whatever the values of a and b. So ħanibdew billi nagħmlu is-sum of the first 6 terms. So dawn is-sitta kollha. Għandi a plus il-b plus a plus b plus mela 1, 2, 3, done. Done, fifth term. U is-sixth term. Okay, ħanot mela billi nagħmel simplifying a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mela hekk għandi 8a. U għandi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12b. Okay? Issa rrid nuri li sum of the first 6 terms hija din hija equal għal 4 times the fifth term. Mela fifth term huwa 1, 2, 3, 4, 5. Dak huwa l-fifth term. Mela 4 times il-fifth term li huwa 2a plus 3b. Expand the bracket, 4 times 2a, 4 times 3b. Okay? U jekk tindunaw, din hija equal għal dik. Right? Daqshekk biżżejjed. Next question. A and B are two solid cylinders made of the same material. The two cylinders have a similar shape. The ratio of the volume of cylinder A to the volume of cylinder B is 1:8. Issantom tinsewx. Il-ratio ta' xi ħaġa li one dimension bħal huwa eżempju side is to side, okay? Jekk tkun eżempju x is to y, okay? Dik ratio jekk huwa one dimensional. Okay? Jekk ikun two dimensional bħal mija għall-area, okay? Dawk ħajġu squared. Meta nitkellmu fuq volume, dawk ħajġu cubed. Okay, dik tinsawiex. Issa qed nitkellmu fuq volume. Meta nitkellmu fuq volume kelli numru is to numru li meta għamilthom cubed ġewni 1:8. Tinsawiex. So Tony says the height of a cylinder A is 1/8 of the height of cylinder B. Is he correct? So kif edna la qed nitkellmu fuq height qed nitkellmu fuq il-one dimensional. Okay? Issa dan huwa ratio tal-volume. So diġà qiegħed cubed biex insib tal-one dimensional tal-height, allura għandi bżonn il-kontra tal-cubed li huwa l-cube root. Mela għandi cube root ta' 1 is to cube root ta' 8. Li meta ċekkintom ġewni 1:2. So dak xi fisser? Dak ifisser li l-ħajt ta' cylinder A, alright, meta komparat mal-ħajt ta' cylinder B huwa 1:2, huwa in-nofs, okay? Tiegħu. So no, he is not as shown above għal the working li għamilnaw. The height of cylinder A is half the height of cylinder B. Next one.
So, the curved surface area of cylinder B is 96 centimeters squared. Calculate the curved surface area of cylinder A. Mela, aħna nafu li ratio ta' cylinder A is to B huwa 1:2. Imma darba qed nitkellmu fuq l-area u la qed nitkellmu fuq l-area ir-ratio ħan iskwerjah. Mela għandi 1:4. Okay? Nafu wkoll li l-area ta' cylinder B hija 96, so taħt is-section ta' cylinder B tfajt il-96 u jien ħansib issa l-curved surface area ta' cylinder A. Mela dik ta' hawnhekk. F'dal każ issa nistgħu nużaw il-ratio. Il-4 biex sar 96 b'kemm darba kiber 96 division by 4 mela għamil 2 times 24 u l-istess ħanamel din in-naħa. Jew inkella użaw simple proportion 1 times 96 division by 4. Tiġi 24 mela dik hija il-surface area. Curved surface area. Issa, cylinder A weighs 15 kilos. How much does cylinder B weigh? Attenti, qed nitkellmu fuq il-weight hawnhekk, alright? Issa il-weight f'dal każ ħajrappreżentanna il-volume. Alright? So aħna nafu li cylinder A is to B bħala volume qed ngħidu 1:8. Mela jekk il-weight ta' cylinder A hija 15 kilos, ta' cylinder B ħankun nista' nsiba billi nuża is-simple proportion 15 times 8 li tiġi 120 kilograms. Ħaniqfu hemm mallum paper to weigh ħankun qed inkompliha f'video ieħor li jmiss.